ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମା ମେଟାକାନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜି ଆମକୁ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु तपस्विनी आपण समस्त ए चैनल पे स्वागत करी स्टार्ट करूची आजिर ब्लॉग टी गोटे ट्रैवल ब्लॉग अच्छी। तो आम एटा जाऊँ मेटाकानी माँ दर्शन लगी। एटा संबलपुर प्राय 70 किलोमीटर दूर अच्छी। समस्ते जाइए बाहर की मुझे जाऊँगी स्वागत एटी भाज आउ जड़े नानी जाऊँ नानी टी देख न्यू मेम्बर आमर आपटे भाईना ड्राइविंग कर बस चलो मामा एपटे देखीदेल जल्दी देखो जल्दी देखो। हेलो केते सुंदर सिनेरी। रास्तार दुई कड़े सबुज श्यामल धान खेत एकदम नेचुरल फील होची। हमें तो बहुत ही एंजॉय करी जाऊँ। वर्तमान देखंतु माँ मेटाकानी देवी मेन एंट्री गेट आसीगला। एबे आहुरी भीतर को किछु किलोमीटर्स बाकी अच्छी। भीतर देखते बहुत ही जंगल अच्छी और बहुत ही नेचुरल फील होची। बहुत सुंदर लगुच। क्लाइमेट भी बहुत ही भल अच्छी। देखते कितने सुंदर लगुच। मत तो बहुत ही भल लगे एमती नेचुरल प्लेस जंगल जगह बुलवा लगी। वर्तमान आम ओह्लि जाऊँ माँ मेटाकानी देवी दर्शन लगी। देखो यह मंदिर को जावाक रास्ता एंट्री गेट रही मंदिर को जावा लगी। बहुत ही सुंदर लगुच। मत तो बहुत ही भल लगुच। आपण मन को केमती लगुच निश्चय जन कमेंट सेक्शन में। एठी आम कि माँ को भोग लगी पूजा सामग्री किनीदेबू और माँ को दर्शन करूँ भोग लगे। वर्तमान माँ को मंदिर पाखक आसी जाइछु। एबे जाऊँ आम माँ को दर्शन लगी। दीप तो भितर लगे एलाउ नहीं, सो बाहर ही दीप बसई दौचु। यह हूँ देखो मंदिर बाहर दृश्य। मंदिर भीतर को तो कैमरा की मोबाइल एलाउ नहीं, सो मु बाहर ही किछिटा शूट कर देखो। यह मंदिर साइड गोटे बहुत बड़ पोखरी अच्छी। हाँ ये केते सुंदर हंस माने खेलुचंती पानी रे पहरुचंती। एक्चुअली बहुत सुंदर लगुची। आठी देखंतु एटा माँ को एंटर मंदिर। एठी माँ को दुईटा ध्वजा भी उड़ुची। बहुत ही आकर्षणीय लगुची। एठी सब फोटो सेशन लगी एमती सजा है। आठी मानसिक करके सब गछरे नड़िया बांधुचंती। माँ दर्शन तो सरी जाइए। माँ करुणारू बहुत ही बढ़िया से दर्शन मिलला। भीड़ भी किसी नथिला। देखा जाओ पुणी के माँ को दया हम पुणी आसी आम माँ मेटाकानी देवी को दर्शन करूँ। आमको पुणी थे सुजोग मिल। वर्तमान आम बाहरी जाऊँ। आज जेहेतु शिवरात्रि अच्छी तो आम बाहर किसी खियापिया करूँ जेहेतु आम फास्टिंग अच्छी। सो आम घर खाद्य किसी प्रिपेयर कर नहीं आसीचु। बाटर कोठी जंगल अटकिकी खियापिया करूँ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସି ଯାଇଛୁ କାର୍ପେଟ ପାରିକି। ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ରୋଡଠୁ ବି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତ ପାଖାପାଖି ହିଁ ବସିଛୁ। ବଟ୍ ଗଛପତ୍ର ଥାଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଖାନା ପିନା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମକୁ ସବୁ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମିନି ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଶିବରାତ୍ରି ସ୍ପେଶାଲ ପିକନିକ୍। ଆସିଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୁରୀ, ସିମେଇ, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତାପରେ ଶାଗୁ ଚକଟା ନା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପକେଇ ଚକଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉ ବି ଦେଖାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ସର୍ଟ ରିଲ୍ସ ବନା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ହେଲା ମୋର TS କଲେକ୍ସନ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଆଇଡ଼ି ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ TS ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଫଲୋ କରିକି। ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ, ନାନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପିଉସୀ ନାନୀ। ନାନୀ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ବାଲିକୁଦା, ସେଟା କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମ ନାନୀ ବି ଯିବୁ ତମ ଗାଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଖିଆପିଆ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଆଉ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।